एंटी करप्शन को मतलूब थे पीटीआई के सदर परवेज इलाही साहब। पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन कई दिन से ये कोशिश कर रही थी, आज उनकी गिरफ्तारी सामने आई है। ये मौजूदा हालात में आपके ख्याल में पीटीआई बतौर सियासी जमात कितना बड़ा नुकसान है, और जिस तरह से पीटीआई की तोड़ फोड़ देखने में आई, लोगों ने पीटीआई को छोड़ दिया, अब एक नई सफबंदी भी आमिर साहब देख रहे हैं। मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने सियासत से ब्रेक का कहा, जिसमें इमरान इस्माइल साहब भी थे, फिर वो एक दफ़ा फिर सामने आए हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब भी आपके सामने हैं। तो आमिर साहब, जो बुनियादी सवाल है, आपको क्या लगता है आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? बड़ी क्लियर बात है, यहाँ पे सियासत तब्दील नहीं होती, वाक़यात बस सालों के बाद दोबारा दोहरा दिए जाते हैं। चूँकि आपने स्टार्ट में चौधरी परवेज इलाही से बात की, तो ये एंटी करप्शन केस ये कल ज़मानत परसों हाई कोर्ट से हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। असल इशू ये है कि उनको गिरफ़्तार किया जाना था और पता था सबको कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, और इंतज़ार था क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने पिछला दफ़ा जो मैसेज दिया था उसके नतीजे में वो उस हद तक नहीं गए पकड़ने के लिए, तो वो वेट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, ये गिरफ़्तारी कोई तहरीक इंसाफ के चक्कर में नहीं हुई है। मुझे बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि चौधरी साहब के ऊपर उनको गुस्सा बड़ा था कि इन्होंने हमें डिच किया, तो ये गुस्सा उस चीज़ का निकला है। ये तहरीक इंसाफ का कोई गुस्सा नहीं है, ये ख़त्म भी हो सकती थी, लेकिन ये जो डिच करने का लफ्ज़ मैंने आपको कहा है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर वर्ड आपको बता रहा हूँ कि गुस्सा जिनका था उन्होंने इजहार करना था। आगे गुस्से का इजहार कितना चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये गिरफ्तारी बहरल थी। वो जो लोग कह रहे थे ना कि चौधरी परवेज इलाही, बड़े लोग ट्वीट भी कर रहे थे, मैं देख रहा था बड़े बड़े लोग लाहौर से कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उनके करीबी लोगों के भी ट्वीट मौजूद थे। लेकिन मेरे पास ये 4-5 दिन से, बल्कि आप ये समझें कि उस दिन से है जिस दिन इनके घर रात को दोबारा छापा लगा था, पुलिस गई थी, तो उस दिन में ये बात हो गई थी कि जी ये काम तो होना है। अब आगे क्या होना देखें, फवाद चौधरी हों या कराची से महमूद मौलवी आए हों, इमरान इस्माइल हों या आमिर कियानी, ये सारे कुछ थे कि जो हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, कुछ सियासत में बदलना चाहते हैं, तो वो रीफ्रेमिंग हो रही है मुसलसल कि किस तरीके से पीटीआई को कट टू साइज करना है, वहाँ पे मशकूक करना है सब लोगों को। और बहुत सारे लोग हो गए, देखे ना कल फवाद चौधरी ने 5-6 के नाम लिए और इधर नाम अदा हुए, उधर फटाफट ट्वीट्स आ गए। जितने मफरूर थे, जितने गायब थे, सब ने कहा नहीं हमें कोई राब्ता नहीं है, हमारी कोई बात नहीं। असल मसला है कि इमरान खान के साथ और उनके साथ परेशानियों में डालना है कि वो हर बंदे से मशकूक हो जाए। अभी बानो कुरैशी का मैं देख रहा था, ट्विटर पे आया हुआ है कि जी मैं अपने वालिद से मिली हूँ और वो कह रहे हैं कि मैं डट के खड़ा हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। वो जहाँ मर्जी डट के खड़े हो जाएं, जो मशकूक करना था वो कल फवाद चौधरी वगैरह उस मुलाकात में उनको कर आए हैं, और वो साए से भी डरेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मेरे साथ बन क्या रही है, हो क्या रही है, और यही कुछ होना है। लेकिन ये हमारी चलन है। इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार जब नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था उसके बाद किया था कि नहीं इसको अंदर करो। अच्छा, जब लोग नहीं मानते थे कि जी वो बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, जी वो तो बिल्कुल ही सच बातें नहीं बता रहे, इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिट की उसके अंदर अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी मदद से उनको नाअहल करवाया और जेल करा दी। अब ये सबूत किसी और ने नहीं दिए, ये सब जिन्होंने किया वो सब बारी बारी बोल रहे हैं, क्योंकि कब तक छुपाएंगे आप। तो आज भी वही बात है कि अगर इनको समझ नहीं आई कि मैंने सियासी कुव्वतों के साथ नहीं बैठना, तो फिर एक दफा तो नाअहली होनी है, फिर वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे। बाद में देखी जाएगी कि कब कैसे क्या हालात होंगे। कोई कहता था नवाज शरीफ 99 के बाद आएगा, कोई कहता था जो 97 2007 17 और 18 में हुआ कि नवाज शरीफ आएगा, उसका भाई आ गया। ये वही भाई है जो आप कह रहे हैं ना नून कहाँ गायब है, ये इनके साहबजादे हमजा शहबाज। ये पंजाब में गवर्नमेंट इनके हाथ में थी, आजाद उम्मीदवार सब इनकी तरफ देख रहे थे, ये जहादवाद नहीं चलने थे अगर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ 2018 में लोगों के सिर्फ फोन कॉल ले लेते। पंजाब असम्बली इन्हीं की थी, वजीर आला यही थे, इन्होंने नहीं लिया क्योंकि ये एक इनकार कर चुके थे कि मैं भाई के अलावा वजारत उज़्मा नहीं लूंगा, पीछे हट चुके थे और खामोश हो चुके थे। और अभी ये जो लोग भाग दौड़ रहे हैं ना, ये आप देखेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना है। नून के पास कैंडिडेट मौजूद है, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट दौड़ाए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा आप इधर चले जाएं इधर चले जाएं। अभी नक्शा और फ्रेम बनना है, कहानी बननी है, स्टोरी बननी है, फिल्म देखेंगे। सही है। तो आया साहब, क्या नक्शा क्या कहानी बन सकती है सियासी मंजरनामे की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी
میں زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین بھی ہیں، پھر شاہ محمود، ایک ووٹ بینک جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹوٹے گا مختلف دھڑوں میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ ہی بات کر رہے تھے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو لوگ چھوڑتے ہیں جن کو لوٹا پھر لوگ کہتے ہیں، یہ جب جاتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک اس طرح سے نہیں رہتا. تو اب یہ جو آئندہ اگر ہم سیاسی منظرنامہ کی اوور آل بات کریں تو آپ کو کیا چینج دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سیدھی بات ہے، وہ ہمیں ٹھیک کہہ رہے تھے پرویز صاحب کے حوالے سے کہ وہ غصہ تھا اور وہ گرفتار کرنا تھا انہیں، اور پھر ضمانت بھی نہیں مل سکی تھی انہیں دوبارہ، کیونکہ وہ ضمانت کے لیے غالباً گئے بھی اسی لیے نہیں، انہیں یہ شبہ تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور آج کل یہ ہو بھی رہا ہے، اس لیے کوئی غلط بھی ان کی اپروچ نہیں تھی. سیاسی منظرنامے کے حوالے سے کوشش تو وہی ہو رہی ہے جو ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسپلٹ مینڈیٹ، ہنگ پارلیمنٹ، کو تھوڑے تھوڑے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. لیکن وہ جو آپ نے ذکر کیا زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا، دیکھیں پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں ہمیشہ سے سٹرونگ رہی ہے. پیپلز پارٹی کو ایک ایڈوانٹیج ہے وہاں، کیونکہ وہاں زیادہ تر مطلب لوگ وہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن ہم نے کچھ مناظر ایسے بھی دیکھے ہیں ابھی ماضی قریب میں کہ الیکٹیبلز کو بھی ووٹ نہیں ملے، یہ بھی ہوا ہمارے سامنے ہے. سٹل مجھے لگتا ہے کہ اس ساری گیم میں جو سب سے زیادہ کوئی مجھے فائدے میں نظر آ رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ زرداری صاحب ہیں. اور پھر ایک پوری کیمپین ان کی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بیٹے کو وزیر خارجہ بنوایا، پوری دنیا کے دورے کروائے، اور وہ ایک ظاہر ہے وہ بنا رہے ہیں ان کو کہ یہ فیوچر پرائم منسٹر ہیں. آئی ڈونٹ نو کل کو وہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے، اس کا اظہار بھی وہ کر چکے ہیں. بالکل کوئی اور آ جائے، کیونکہ یہاں منظرنامے چینج ہوتے بھی دیر نہیں لگتی. ابھی کا آج کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور مستقبل قریب کی کر رہے ہیں، اور جو ابھی تک کی جو اس سارے منظرنامے میں جو پازیٹیو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ مجھے الیکشنز نظر آ رہے ہیں. کیونکہ الیکشنز ڈیلے ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی بڑے شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے. لیکن سٹل یہ آج کی بات ہے، جی جی کل کیا منظرنامہ بنتا ہے وہ پھر کل ہم دیکھیں گے. آج تک تو الیکشن نظر آ رہے ہیں اور ساری چیزیں اسی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. فواد چودھری صاحب ہوں، محمود مولوی صاحب ہوں، عمران اسماعیل صاحب ہوں، جس طرح سے انہوں نے دکھی دل کے ساتھ اعلان کیا تھا پی ٹی اے چھوڑ رہے ہیں، سیاست چھوڑ رہے ہیں، بریک لے رہے ہیں، تو ان کی تو بریکیں فیل ہی ہونی ہیں مجھے شبہ ہے. اور ان کے حصے میں مجھے نہیں لگتا کچھ آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ اتنی جلدی جب اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ 70s 80s اور 90s نہیں ہے، یہ 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا مشکل ہے کہ لوگ مان جائیں کہ جی کل یہ بندہ جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا یا جو آج کہہ رہا ہے وہ ٹھیک تھا. آپ بے شک مشکوک کر رہے ہوں اپنے چیئرمین کو اور کوشش میں اب کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن آپ پہ بھی لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، میرا یہ خیال ہے. آئی مے بی رانگ، کیونکہ اس ملک میں تو کچھ بھی کسی وقت بھی پاسبل ہے، لیکن آج کی جو سچویشن ہے اس میں مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جو میں نے عرض کر دیا. ٹھیک، باقی تسی جانو، تہاڈا کام جانو. صحیح ہے.